website, then workspace. Create. After na is mag-add og another list. So add, then login page. Palitan mo na akong i-add sa akong list. Add page. So muna siya login page. After ni is mag-add ka card. So magbutang taon sa mga klase nga card. So magbutang taon set up Docker, add card, and create API. And lastly, push to GitHub. So after na nimo ma-add ang mga card, so mo na siyang butngan og mga label each. So alita sugod sa Docker or sa na lang sa push to GitHub. So as you can see, natay add rin nakabutang. So sa matong i-add, so it's either labels, dates, checklist, members, attachment, and custom fields. So labels is natay i-organize, i-categorize, or i-prioritize. So una, masama natin i-priority 3. So ito yung butang 3 is, for instance, one lang. Go priority and save. And next is medium priority. Category yung after na pwede ka mag-pick og mga color sa imuhang label. For instance kani, so add, save. So ako na siya gibalhin. Then next is high priority. High priority. Then save. Natay high priority. Then next is urgent. Then makapick ka mo tag color. So for instance kini red, and save. And sa atong high priority is pwede na sa nato siya ilisan, pero kana lang sa save. Then next we add is content. Save. So again, pwede ka mag-change yung mga kasi mong ideal nga color. So for instance kanila, so siya. And next UI UX. Color, save. Next, mag-add sa div class. Okay. Next,
instance is pwede link ang ibutang and create. Then lastly, for instance is okay na tanan na kay low priority content, medium priority, high, and so on. So what if pabutang ka dre og bugs, so wala siya gray. Create, then create label. So after ani yung mo siyang ikuan i-set ang specific nga tuang deadlines para sa tuang mga na kuan na under ani. So kanangita na akong mga as a project manager, akong mga programmers is ilang deadline is 27. So pick ka kadira dito save. After ana is checklist. Pwede ka mag-add of checklist na for instance is kuan performance of web page, and add the next. Pwede sa ka mag-add of laing item na kuan then add, then okay na siya. After na is pwede ka mag-add og check members. So as of now wala pa ko yung mga tao dre for kuan lang sa nang as an example is pwede na ko i-add ang akong kagalingon for the demo lang. Add next. So pwede mo siyang ikuan if kani siya okay na performance of web page, mo din siyang checkan. Then attachment, you can paste link if you want nga ganahan ka na i-add nga extra layer sa imuhang kuan list. So mura to siya ang mga basics sa Trello. So that's all. Thank you. Next tutorial is we're doing Laravel and Postgre. So what is Laravel? Laravel is a PHP backend framework used in web development, and Postgre is a database. It is a table that stores the data such as username, password, names, employees ID, and so on. Okay, let's go. So first, you need to download Laravel. Just search Laravel installation. So as you can see, type rin Mac OS, Windows, PowerShell, and Linux. So we'll be using PowerShell. So yung button is copy rin siya, and then ilagay Windows PowerShell, then paste. But since nanatay Laravel dahan, so dili lang ito mag-install kasi ito lang tara yun. So after na sa CMD mag-type tao Laravel new akong name ani is app. So pilihan na to ang layout, then Laravel, then select test o 0. So mag-create na siya. Actually dugay ang process niya, so atong sa ikat. So as of now okay na yung generation niya. I-generate na siya sa iyang file. So to enter, would you like to run npm install in npm run build? So ito pilihan is yes.
after na-create na nato siya, open ta sa ato ang file nga itong gi-generate kaniha. Open folder, and then open is buat kaniha nga app. Select folder. So, mga ni siya. Ito ang Laravel. So, okay. After na, ito sa env.env dahil na itong button dali ito daw pagkitao ng DB connection na to, which is kani. But before na nato button na to sa siyang i-run sa terminal. Ctrl J, PHP artisan serve. So okay na siya, din ato ni open. Na-open ang ato ang Laravel. So, ato siyang i-fix. And after ni, ato ni siyang i-uncomment. Then, ato siyang ilisan o PGSQL. Then, atong DB host, ilisan ito o localhost. Then 542. Then atong database name is Laravel DB. Then atong username is kailangan mag-open sa tuwang Postgre na to, no? Kaning pg admin. And atong button 3 is right click, then create database. So, atong i-butang 3 is, atong butang man is Laravel man. So, Laravel DB. Then, save.